Emballage biodégradable à Panakoutoumi à Tenasaché. Messieurs, mesdames, bonjour. Nous voici une fois de plus avec vous dans cette émission de Kivu Bio. Une émission de la radio-télévision nationale congolaise émettant du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons comme invité, comme d'habitude, notre ami le directeur du marketing de Kivu Bio. C'est avec lui qu'on aura tout le temps de lui poser toutes les questions concernant l'emballage biodégradable. Bien sûr, les gens disent qu'ils sont en train d'utiliser des emballages biodégradables, mais en regardant cela, ce n'est pas l'emballage biodégradable. Alors, le spécialiste est là. C'est avec lui qu'on aura tout le temps d'en discuter. Baba Karibu. Asante, Papa James. Unaweza kueleza, unaweza kujipresenter, unafahamu kama radio na television inapenda tujue kila siku presentation, même si wanakufahamu, ungejijulisha wewe ni nani? Ni ya muhimu. Kwa majina tunaitwa Steve Muindo, directeur marketing wa Kivu Bio. Kivu Bio ni nini? Kivu Bio ni shirika ambalo linatuletea bitu byenye biko original ama ambalaje zenye hazina madhara kwa afya ya binadamu, kwa mazingira yetu, kwa maji tunakunya na kadhalika. Leo hii unaweza tueleza emballage biodégradable ni kusema nini na watu watafahamu namna gani? Emballage biodégradable ni emballage yenye mtu anaweza tumikisha, donc ni emballage ya sura ya kaki yenye bengine batu banaita kipapuro. Alors ile emballage iko na endurance kidogo, wakati mtu anamaliza itupa haiishi santa sawa vile sachet caoutchouc. Ni emballage unaweza maliza tumikisha kokoto utaitupa damwe et peut-être de 72 heures inaweza kumejidecomposer une fois iliingia komai, une fois mvuli ilinyeshea, une fois nani juu imekuwa mingi inaweza jidecomposer, na ile kujidecomposer yake inakuwa engrais ama mboleo kokote kwenye waliitupa. Sasa na raia itafahamu namna gani? Parce que unasema ni emballage unasema kitu unafungia mobitu. Leo tunaona kama maemballage tuko nazo hapa ndani ya vile yetu. Watu wanazoea kuwa na emballage ni masashi. Mbona tuambia emballage bio ni ile iko sa jarada. Unaleta na rangi yao kama siko rangi ya kaki. Watu wataifahamu namna gani? Wengine wanaleta ya noire, ya bleu, ya nani, wanaleta ni emballage biodégradable. Kiukweli emballage za biodégradable hazisaulikani. Ni emballage ambazo zinajulikana na kila muda. Tukiwa kwenye studio zenu hapa tunaleta maechantio na mu spot mingi kuko maechantio za emballage bio, na haiko kusema ke ni kitu kenye batu habayue. Batu banayua ile emballage kwa maana wenye wanatembea sana, wenye wanaenda mu mainchi za East Africa na kokote mudunia, wanayua maemballage zenye watu wanatumikisha, na ile emballage ndio tunasema tuilete mu vile tu ya Goma na mu RDC muzima, ili na si tupate kuanza kutumikisha ile emballage ya bio yenye haina madhara kwa afya ya binadamu, sawa vile nitoka kuisema. Alors, unasikia namna gani bwana Steve anatueleza kuhusu emballage biodégradable? Sasa Mgoma leo hii eske batu wanatumikisha emballage biodégradable hata Bukavu na nafasi yote Ruchuru na nafasi zingine? Kiukweli Papa James, kuna wale ambao wameisha anza zoea kutumikisha hii emballage ya bio, na kwa ujumla tunataka watu wote waingie mu mazoea ya kutumikisha emballage biodégradable, kwa maana ndo emballage yenye inahusika, yenye inastahili ku standare za assainissement ama za kurendre ville yetu propre. Na hiyo tuko mu ville ama province touristique, tuko na devoir na mapashwa yote ya kurandre hii vile kuwa propre. Sawa vile mada ya leo tuko na sujet mzuri sana, madhara ya sachet caoutchouc kwa ziwa la Lac Kivu. Maji ambayo tunaikunywa, namna gani sachet inai-rendre kuwa sale, namna gani sachet caoutchouc ina-rendre vile kuwa sale, namna gani tunapumua hewa ya mbaya kupitia sachet caoutchouc, namna gani sachet caoutchouc imeacha hatuko tunapata rekolte ya mzuri kubalimaji, namna gani ufugo yetu inapata tatizo kila muda kwa ajili ya sachet caoutchouc. Voilà.
Sujet ni ya utamu sana. Ndio. Inconvénient ya nani ya sachet kauchu ndani ya lake Kivu. Unaweza tueleza inconvénient ni nini? Okay, aksanti kwa kauli. Inconvénient za sachet kauchu ziko mingi sana, Papa James. Unaona watu wengi tangu zamani tunaingia mu mahopitale tumegonjwa fievre typhoide. Ile fievre typhoide ni magonjwa zenye zinatokana na maji ya uchafu yenye tunatumikisha. Na mai yetu inachafuka namna gani? Unaona hii laki Kivu yenye tuko nayo hapa, hatuna mbili laki hapa, surtout shi hapa Goma hatukwake na mtoni, hatuna chochote. Mai yenye tunakunywa inatoka mwa hii lake Kivu. Na hii mai tunakunywa kutoka mlake Kivu. Unaangalia wakaaji wetu, watu ambao wanatumikisha masashe kauchu, watu ambao wangaliki wanatumikisha maplastiki, wakati wanasafiri kutoka hapa kwenda Bukavu, wanakuwa na ile habitude ya kufanya tuiseme collation. Wakati wanabeba kakitu wanakabeba msashe kauchu, wakati wanamaliza kutumikisha kale kakitu kale ka sashe kauchu banatupa mulake. Wakati anamaliza kunywa ka energy kake anakamata ile chupa anatupa mulake. Alo, kama population yetu ilishawahi kuona mtu mwenye alizama mumai mwa ile yake hapa, wakati mtu anatoka kamule anakuwa kalisha changer couleur, kama unakuwa mzungu ulikuwa noir, mai inakusukula we wote de sorte que una changer couleur. Ni vile vile kusashe kauchu, wakati mtu anatupa ile sashe kauchu mumai inakutanika kesi, wakati ile sashe inamaliza mwa ile laki mai imesukula ile ile matiere inatengeneza ile sachet yenye tunaita latex. Pour que tukue na sachet, kuna kwa matiere yenye tunaita latex. Latex ndio inatusaidia kupata sachet. Na ile latex tunaipata kupitia gaz ama matiere première que nous appelons pétrole. Sasa wakati mai inasukula ile sachet yote donc inaisisea mo ile produit yenye ilitengeneza, ile produit aiende fasi nyingine inabakiaka mumai. Wakati inabakia mumai, maji yenye tunakunywa huku nchi kavu ni matio zenye Regideso inatia mulak. Ile mule ndio banatia motopompe ya kusukuma ile maji juu tuipate nchi kavu. Tukishapata ile maji yenye ilishakuwa contamine ama ilishakuwa buchafu kupitia sachet kauchu, tunaanza tumia maji, na mwisho ya kuitumia ikiwa uchafu vile kutokana na ile sachet kauchu, njoo unakutanika watu wako napata mafievre typhoide, njoo kutanika wengine uko unaona wako banaota ako mafileur mabitu mwa hivi kumwili. Ile yote inatokana na ile produit chimique yenye inatengeneza sachet kauchu. Ijapokuwa afya ya mwanadamu na produit yoyote, iwe produit ya namna gani, ikisha kuwa produit chimique itakuwa na maefe za mubaya ku afya ya binadamu. Isikuwe tu kwa afya ya binadamu. Tuna wanyama ambao tunawatumia wenye wanaishi mulaki Kivu, les animaux aquatiques. Zile nyama nazo bako ba victime na hii pollution ya mai kupitia sachet kauchu. Tunakula sambaza inatoka mulaki Kivu. Tunakula samaki inatoka mule. Manake ile vifugo vyote unakutanika kupitia ile uchafu kuishi katika maji ya uchafu yenye kwamo ile produit chimique ya inatengeneza sachet kauchu inaua wale wanyama. Mwane 2018 batu benye banahusika na mambo ya mai walikonstate ke kulikuwa 75% ya vifugo vya mai vilikufa kupitia uchafu wa mai ama kupitia ile latex yenye mai inakuwa inatosha mu sachet kauchu. Alors, kupitia kungambo yetu tena huku nje, sachet kauchu wakati banaitupa kulaki Kivu, inakiaka inajitia pamoja, inajiunda pamoja, inaingia mwa ile matio zenye zinatupatia mai de sorte que matio zinakuwa bouché. Njoo kwa maana unakutanaka fasi moya temka kuko mai, Virunga hakuna mai, madelestage ya vile. Inakuwaka kutokana na ile masashe yenye imejitupa muzile matio zenye zinatupatia mai nchi kavu. Papa journaliste, nimeprofite kwanza na kuongelesha population yetu ama kuipatia shauri kidogo. Nilisikia virus Ebola inakuya deuxième édition. Banasema haina dawa. 17e édition. 17e, banasema haina dawa. Me banasema kwa ajili ya kujikinga na ile magonjwa, tunawe maji safi
tunawe mai safi tukiwa na savo. Kama kuna savo batumikishe majivu. Sasa ile mai mazuri mai low propre tutaipata wakati tungaliki tunatumikisha sachet kauchu, na sachet kauchu ndio kunaleta madhara kwa ile mai. Tutapata ile mai appropriate ni kupitia kutoka matumizi ya sachet kauchu, ndio itatupermettre ke tukuwe na maji safi. Hapa resama niko napita ku pharmacie moya nyuma ya Pame, kuko mama anaujisha dawa mule. Na mimi naikala tu pale, naona mama umwana kuya iko na mtoto mwenye aseme mwenzake mtoto alikuwa anachezesha sachet kauchu, alikuwa anaitia kumoto, zile toni za sachet kauchu zikamwangukia mwenzake chini ya mgulu. Mtoto yuko nakia anatembea kwa mwenzake, alitia ile produit juu inayayukaka. Ikisha yauka ule mtoto wa deza hivi akakanyanga mwayo, mgulu yote ililungula. Alors, kumbe madhara ya sachet kauchu iko mingi sana. Ni sante ya mwanadamu. Tuseme ule mtoto mwenye alishikwa na ile probleme ya kukanyanga ile matoni za ile sachet. Pesa ambazo zingeninunulia ule mtoto saa moya, ndazi, kabunga, mabitu fulani haiende tena kwa ile destination, inaingia ku destination ya kwenda kumutunza. Sababu gani? Ni kwa sababu ya sachet kauchu. Me kama bangeli utilize ama kutumikisha emballage bio hata mtoto akaichezesha anailunguza. Ayo ni majifu sawa vile ile majifu ya nani ya papier ya masu. Wakati kwa tunasoma na kamatama papier zenye ulishatumikisha unachoma, wakati umaliza ichoma pale inakuwa majifu. Hata mtoto akanyange haina problem. Juu ayo inapola haraka iwezekanavyo. Lakini sachet haiko ndio vile. Sachet kauchu pia inaendelea kuua ama kuharibu ufugo wetu. Sisi wa Afrika tunaishi kwa ajili ya mlimo, ufungaji na kadhalika. Mbuzi yenye imepita fasi kwenye baliutilize sachet kauchu, wakati na lambuli ile chumvi balitia ile sachet kauchu, directement mbuzi na meza ile sachet. Ikisha meza sachet kauchu, nyuma ya siku zichache mbuzi inakufa. Ile yote ni kutokana na sachet kauchu. Mwanadamu ni vile vile. Hao watoto wenye tunatilia makolasio bazazi, kila mara munakuwa na tabia ama zoezi desturi ya kutilia watoto kolasio muambalaje mu sachet kauchu. Ile sachet kauchu, kuko watoto wengine anakula ndazi yake mbio, kwa bahati mbaya anameza kale ka sachet kauchu. Kale ka sachet kauchu kanaenda fulumia kwa estoma inamuletea ile sachet inaleta problem kwa estoma, na directement franga zingetusaidia kulipia mtoto Minerval, kukulisha mtoto, zinaenda kwa ajili ya afya yake. Tusa ni madhara ya sachet kauchu. Papa journalist, ndio tunaiwa kwamba nyinyi ni watu ambao mnasikilika sana. Tunatafuta tusaidiane sisi wote kwa ajili ya kusensibilize population yetu watoke katika mazoea ya kutumikisha sachet kauchu na kutumikisha emballage bio. Siyue kama kuko siku yenye hawa watu wanauzisha hizi masachet kauchu walishakafika hapa ku media RTNC kukiaoneshana uzuri ya sachet kauchu. Habana wakati sasa. Haikuwa sasa wana wakati, Papa James. Wakati wanayo, pesa wanazo. Hawawezi fika kukuya kuleta habari ya sachet kauchu, kwa maana wanajua madhara ile sachet kauchu kwa afya ya binadamu, wanajua madhara ile sachet kauchu kwa mashamba zetu, wanajua madhara ile sachet kauchu kwa mazingira yetu. Je vais encore dire comme ça. Leo hii tuna kulingana na hii virisi yenyewe inakuwa. Virisi yenyewe iko inaweza, mimi siko munganga mais je sais que ile virisi inaeza jipropager mubatu par la voie pulmonaire wakati mtu anapumua. Wakati mtu anapumua, emballage zenye par exemple mtu poubelle zetu kiziko naziona leo ziko zinakuwa 95% composé na masachet kauchu. Na huku kwetu hatuna ile systeme ya recyclage ya masachet kauchu ama maplastiki. Pour que batu bapate kujideboucher na zile imondisi za sachet kauchu, banatumia njia ya kukua banazilunguza. Na wakati banazilunguza vile, swate banaweza zilunguza mu avenue X, mu balabala X, mtu anakia iko nakia anatembea. Kama ile emballage, ile sachet kauchu balilunguza muzingine, ilikuwa teni dans les mains d'un quelqu'un mwenye alishakuwa contaminé na Ebola, eke ile emballage nayo ile jasho ya ule mtu mwalibana mu mkono imebakia mwa ile emballage, na ile sachet kauchu unaenda ilunguza directement, unapoliwe
nani hewa yenye sisi tunapumua. Na wakati unakia pumua wakati unapumua kupumuzi yenye iko contamine na moshi ya sachet kauchu, unasikia ka respiration inakatika. Alors ile yote wakati respiration inakatika, ile moshi inakimbilia ku mafafa. Munayua mafafa ya mtu haina mfupa, ni kitu tu kenye kiko gizi mnakiwa kinakuwaka. Na ni kitu kenye kiko compose na matundu. Wakati ile moshi inajirundika kwa ile mafafa yenye tulipumua, mhewa yenye iko contamine na ile moshi ya sachet, directement mafafa inatosha pofu. Ikisha kuwa na pofu, tunakuwa na difficulté ya kurespiria, kukokota pumuzi. Ndio kwa maana population yetu, nyinyi wote mnao tusikia, kwa muda kama na huu na siku kama na hii, munayua kama nani Ebola yenye tuko nayo pour le moment iko plus difficile par rapport na Ebola yenye ilipitaka miaka iliyopita, na mpaka hivi haiyapata solution. Kumbe tujikaze, tuangalie gizi tunaweza rendre mai yetu kuwa propre, kwa kusitokutumikisha sachet kauchu, kwa kusitouzia madawa kuma farmasi musashe kauchu. Population yetu, kila yeyote anaweza kuwa na magonjwa ama kitu fulani, mwenye anaweza kuwa na objectif ya kwenda kuuza dawa ku farmasi fulani, na accepte pa babatilie dawa musashe kauchu, kwa maana wakati wanakutilia dawa musashe kauchu banashindiria magonjwa yako amo ingine, sababu ile sashe kauchu peke ni magonjwa, banakutilia mote na dawa itakupuse kusitokupona haraka kwa ajili ya magonjwa yenye umeuza mu magonjwa oliba kupatie dawa. Kuko ambalaje zenye tunaita biodegradable, munazita tena vipapuro kila farmasie yeyote, kwa sababu wa farmasie ni watu wenye wako na utaalamu, donc wanayua vitu, wanafunzwa, wanayua mazara ya sachet kauchu. Mkuwe munatilia batu madawa mu ambalaje biodegradable yenye haina mazara yoyote. Alors kila yeyote mwenye iko na farmasi mu vile ya Goma, mu vile ya Bukavu na kokote mu RDC mzima, nyie munaya kama mnauzishiaka batu dawa kwa ajili ya kupona, ya kuwaponyesha, antuka tunabakataza 1000 fois, musikuwe munauzishia batu dawa musashe kauchu. C'est plus que la sorcellerie. Munayua nyinyi wenye haiko asende bafundisha juu nyiba pharmacien, munayua mazara ya sachet kauchu, munayua magonjwa za sachet kauchu. Kwa nini kutilia ndani watu dawa? Tujikaze population yetu. Unaingia ku pharmacie kwenda kununua dawa, usikubali olie bakutilie dawa mwa ile sachet kauchu, bakupatia yo kumkono vide, basi ibebe kumkono olie ya kuitia mu sachet kauchu. Parce que hata zamani papa journaliste ba arriere pere yetu balikuwa wanafanyaka bakavutilia mtoto kolation, wanamtilia muliganda, muliani ya mgomba. Juu balikuwa wanaya kama hii muliani ya mgomba unaweza itupa quelque part ni taoza. Mais sasa leo sio kama busirimu gani tumejifunza, sio kama ni civilisation gani ya kukua tunatia vitu musashe kauchu. Sachet kauchu c'est plus que karoho. Na magonjwa virisi yenye nakuya tena, tutaipiganisha aje? Japokuwa hii sachet kauchu ayo peke inaleta mikrobe kwa sante zetu. Tujikaze, tusikie, tuelewane vizuri kwa ajili ya kukinga afya zetu. Shirika la Kivu Bio halikukuya juu ya pesa tu, hapana. Shirika la Kivu Bio limekuya kwa ajili ya kuasenire ama kusafisha mazingira yetu, vile yetu, afya zetu, na kutaka kututia mustandare ama mumatumizi ya mbalaje biodegradable sawa vile inchi zingine. Le pays de Grand Lac, kwa watu wanatembea sana, wananifuata, wao wanajua vizuri sana. Et je me rappelle hapa ku ILB, hapa resama ku ILB, oui, nilifika pale, nilikutanana na ba responsable ba pale. En tout cas balifurahi sana initiative ya Kivu Bio kuleta mambalaje zenye ziko biodegradable. Balijiuliza, bako wananipoze question, vous avez été où pendant ce temps? Tulikuwa tunatafuta mambalaje za hivi, mulikuwa mnajifuchika wapi? Donc on comprend que kuko bale batu bengine benye banayua umuhimu wa emballage biodegradable. Population yetu munayua kama ile ILB yenye mimi nasema ni organisation mkubwa, na ni organisation ya batu benye kabisa wako na utaalamu. Kwa batu benye banayua définir ile ILB, on comprend il s'agit de quoi? Université libre de Bruxelles. Voilà. D'accord. Alors
En Bruxelles hautaona Bruxelles mtu anatumikisha ile sachet kauchu, ni bio toujours. Ndio. Et ils nous ont fait féliciter na njo vile wakaaji wetu wenye ni banotable benye munafanya maturu mudunia ama mumainchi zote, mujikaze mulete batu civilisation ya kukuwa bana utiliser emballage biodegradable kwa ajili ya mazingira yetu. Munasikia, mes chers amis, tout la sensibilisation vient utiliser ma emballage biodégradable partout dans notre pays. Mais lakini mheshimie mesure barrière, Ebola iko nenaua. Deja tushafika ku 116 morts. Juzi ilikuwa 80, mais inafika ku 116 morts. Donc évitons ile manani makakungu, ma groupe manini, tu éviter ile. Respectons les mesures barrières, distanciation sociale, il faut la kuwa. Moi déjà kutia na mai mafasi yote. Alors, mutapata mai wapi mbona piganisha mazingira na masashe zenu ndio probleme. Sasa ndugu yangu tunazaisha, tunatafuta maliza parce que naona leo hii material kwa mingi mkichwa wako. Ndio. Ni mingi sana. Sasa muda njoo natustaki. Population itapata ile mambalaji namna gani? Kiukweli mambalaji za Kivu Bio ziko partout. Tunakuwa na mapre de vente mu makwe zote za vile ya Goma mu rezo ya ku servire population yetu. Tunakuwa na pre de vente hapa kumeri kwa hizi mabutike zenye banajenga za mpya hapa kumeri. Kuko pre de vente tunaandika ako Kivu Bio. Unafika pale utapata emballage za Kivu Bio. Quantité yoyote yenye utataka, kama ukataka 10 tone, kama ukataka 20 tone, kama ukataka 1 kilo, kama ukataka 2 kilo. Tuko na plus ya 18 catégories d'emballage biodégradable. Fasi kwenye tunaweza tia mafuta yenye ni emballage bio iko. Comme je vous avais dit la fois passée que tulifanya ile commande Chine, ilishafika deja iko hapa kwetu mjini. Okay. Alors wale watu wote ambao wana besoin ya kutumikisha emballage za Kivu Bio, mapre de vente zote zetu tunaandika ko tunatia kaliko Kivu Bio. Moya inapatikana kumeri saizi natoa kusema. Ingine inapatikana Alanine en face ya marché Alanine ku etage ku premier niveau. Ingine inapatikana ku station Simba kwenye tunakuwa na association mkubwa yenye tunaita AFF inarose ile kote yote mambalaje biodegradable na banazitembeza un peu partout kuma kioske. Na tunaomba population yetu benye mabutiki bafanya biashara nyinyi wote kwa ujumla, emballage za Kivu Bio ziko très moins cher par rapport na sachet kauchu. Niningia hapa ku pharmacie de l'espoir, banatumikisha emballage yenye kauchu, sachet kauchu banaiuza 100 francs par pièce. Donc on prend 50 pièces banaiuzisha 5000, ce qui signifie que kila pièce ni 100 francs. Tandis que ça 50 pièces ya emballage bio ya kuzishia mo ile dawa tunaiuzisha ku prix ya chini, de sorte que pièce moja inakuwa 46 francs. Inakuwa mingi par rapport na ile sachet kauchu, tena inakuwa yenye inahitajika kwa matumizi, ninakuwa na bei kidogo sana, 46 francs. Nani pharmacien mwenye hata uza ile emballage juu ya matumizi? Alors, emballage za Kivu Bio ziko nafasi yote kwenye tunasema. Na ba operateur économique betu nabo penye bako mwingine bajisikie aleze. Banaweza kuya kwetu kama bako na bakilia yabo, banakia banarangula emballage za Kivu Bio. Kama batapata batalomba ma 10 toni, kama ni ma 20 toni, bakia barangule kwetu kwa Kivu Bio, nabo baende barangulishie batu yabo, kuju tusaidiane sisi wote kuasenire vile yetu, kutosha population yetu mu maisha ya mateso ya kutumia sachet kauchu. Alors, Kivu Bio haikuchokea pale. Kivu Bio imekuwa na agence ya franga transfer d'argent. Unayua Papa James ya kwamba hatuna tena mabanki zilifungiwaka depuis lors. Kivu Bio ikasema ki population inaweza kuwa na haja ama besoin ya kuwa inapase makomande zabo machine, banauza magari Dubai, muinchi zote, surtout dans les pays de Grand Lac. Tunatumana ako pesa, tunafanya échange d'argent. Ukiwa na dolare unataka makongomani iko pale kwa Kivu Bio. Kwa maana Kivu Bio ilikia constate ke vitu mingi ambavyo tunapashwa fanya kupitia shirika la Kivu Bio.
Kivu Bio inawekea population yake garantia kusema kama une fois mtu alipase commande ya conteneur yake kutoka Chine, anajitrompe, franga zinaenda ku destination fulani yenye haikukuwa inaenda kwenye lipashwa aenda, Kivu Bio inabarepondre, inabarudishia 50% ya ile perte yenye balifanya wao wenyewe. Alors c'est pour dire que population yetu ile porte ya transfert d'argent ya Kivu Bio iko toujours kwa ile bureau yetu inapatikana Alanine. Tuko na kaliko kabambi pale, tunatia transfert d'argent mu mainchi zote. Unakuya unaleta franga zako na tunakurasiria mbone diforme ke zimefika, unachunga conteneur yako ama unachunga gari yako yenye ulitumana. Alors population yetu mujisikie huru, mufike kwa Kivu Bio, kama ni depot ya franga, kama ni retrait kwa Airtelman, tunakuwa na ile service yote kwa Kivu Bio. Alors namba gani kwa kusema wapate? Kusema batupate wenye habayue zile masektere mapre de vente kwenye ziko, tunatumikisha namba zifuatazo: 097 45 48 829, 097 45 48 829, 099 74 65 190, 099 74 65 190. Ilikuwa kipindi chenu cha Kivu Bio, namna gani tunaweza chunga mazingira zetu ndani ya mji wetu wa Goma na kando kando ama ndani ya jimbo letu la Kivu la Kaskazini, y compris même dans notre pays la RDC. Tunawashukuru ninyi wote, nikiwaza ya kwamba kila mtu anaweza kutire leson kuhusu mazingira zetu. Kwa hili tutakutana tena juma ijayo. Kwa kukinga afya yako, tumia emballage